गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहीं आपको देखा होगा। कौन सी जगह में? आप कहाँ से हो जी? मैं घर से हूँ, सेबस्टन। हेलो हेलो। क्या आप लखनऊ की रहने वाली हो क्या? हाँ, मैं लखनऊ की। अभिषेक दा बोलছে हाय हेलो गुड मॉर्निंग, কেমন আছো বলো? আচ্ছা, ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে আমাকে? দাদা বলছে ফ্রেন্ড গুড মর্নিং, কেমন আছো গো? আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো বলো? ভালো আছি, ভালো থাকলেই ভালো। हाँ जी क्लियर। अच्छा, সুস্মিতা দি বলছে লাইক। থ্যাংক ইউ সুস্মিতা দি, লাইভ জয়েনের জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। গুড মর্নিং, কেমন আছো বলো? রান্না করছি, হাত তুলবো। ঠিক আছে। क्या आपको कहीं मैंने देखा है? पता नहीं, कहीं देखा है पता नहीं मुझे। একদম ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে তাই তো? অভিষেক দা কমেন্ট করো, ব্রেকফাস্ট করেছো তো? হ্যাঁ করেছি, তুমি করেছো? ও अच्छा। कन को ठंडा लग रहा है मुझे। ठीक है जी, हाँ ठीक है। क्या? ओके। खाना खा लिए आपने? हाँ मैं खाना खा लिया, आपने खाना खा लिया? कितनी सुबह उठे आप? 7 बजे। একদম ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে বলো তো? तो बहुल अच्छा। रंजन योगी, आई लव यू गाइस। সুস্মিতা দি আছে, আমাকে দেখে ক্রিসমাস মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, বেশি বেশি এসে গেছে কবে? উমাশিস মন্ডল হাই হ্যালো গুড মর্নিং। लव यू टू। ठंडी के ठंडाई प्रचुर लालची, मतलब आज है ना बारिश होगी ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे लगता है बारिश होगी क्या बोल